जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपन को स्वागत करुछि आम चैनल श्रीक्षेत्र ओडिया न्यूज रे। आज अगस्ट 21 तारिख गुरुवार। आसंतु जानिबा देश विदेश रो केतेक गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे। सेथिलागि अनुरोध वीडियोटी को शेष जाय देखंतु एवं भलो लागिले गोटे गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करे देबे एवं कमेंट माध्यम रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। तेबे चलंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। पुणी आसिला ऑनलाइन रे महाप्रसाद विज्ञापन। एक संस्था सोशल मीडिया रे खजा और निर्मल पुड़ियार चित्र पोस्ट करी ऑर्डर देबाकू निवेदन करिसेंती। किछि अनुष्ठान रे एभली मनमान विरोध रे साइबर थानार द्वारस्थ होइछंती आम आजादी पार्टी कर्मकर्ता एवं खजा व्यवसायी। हरेकृष्ण टीवी रो फेसबुक पोस्ट रे खजार प्रति केजी पिछा मूल्य रखा जाइछि 1200 टंका। पुरी रे खजार दर 200 रु आरंभ, किंतु किछि व्यक्ति विशेष सोशल मीडिया रे विज्ञापन देई 1200 टंका रे बिक्री करूछंती। उक्त संस्था ऑर्डर रखिबा परे जेउ खजा को महाप्रसाद कहि लोकंक निकटरे पहुंचाउछंती हुए तो लोक विश्वास रे एहाको महाप्रसाद भाबी पाउथिबे, मात्र एहा जे श्री मंदिर रु किना जाई भक्तंक निकटरे पहुंचा जाउछि तार ग्यारंटी दबो किए। द्वितीय कथा हेउछि श्री मंदिर बाहर खजा बिक्री हेउथिले ही एहा महाप्रसाद नुहे, तेणु बाहर खजा किनि नै एहाको महाप्रसाद नारे भक्तंक निकटरे पहुंचाइबा अर्थ भक्तंक भाववेग सह खेलिबा। ऑपरेशन सिंदूर विषय में पाठ पढ़िबे छात्र छात्री। तृतीय श्रेणी रु द्वादश श्रेणी छात्र छात्री एक स्वतंत्र मॉड्यूल प्रस्तुत करिछि एनसीईआरटी, जहाद्वारा पिलाए भारतीय सेनार पराक्रम विषय पढ़िबा सह पहलगाम आतंकवादी कांड विषय जानिपारे। किभली आतंकवादी माने ए नारकीय कांड घटाइथिले और भारतीय सेना एहारे किभली जवाब देइथिला ताहा एक स्वतंत्र मॉड्यूल रे दर्शा जाइछि। राष्ट्रीय शिक्षा गवेषणा और प्रशिक्षण परिषद ऑपरेशन सिंदूर उपरे एक स्वतंत्र मॉड्यूल प्रस्तुत करिछि। एप्रिल 2025 रे होइथिबा पहलगाम आतंकवादी आक्रमण रे 26 जन साधारण नागरिकक मृत्यु घटिथिला। एहार जवाब रे भारत सामरिक कार्यानुष्ठान विषय रे एही मॉड्यूल रे विस्तृत भाबे वर्णना करा जाइछि। एहाको तृतीय रु युक्त 2 श्रेणीर छात्र छात्रीक पई प्रस्तुत करा जाइछि। एही मॉड्यूल रे 2टी संस्करण जारी करा जाइछि। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर रे छात्र छात्री तृतीय रु अष्टम श्रेणी पई ऑपरेशन सिंदूर वीरत्वर गाथा और उच्च माध्यमिक स्तर नवम रु द्वादश श्रेणी पई ऑपरेशन सिंदूर सम्मान और साहसर मिशन एगुड़िक श्रेणी गृह रे आलोचनामूलक शिक्षा पई डिजाइन करा जाइछि। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रमंत्री हुंतु कि कौनसी भी नेता 30 दिन अधिक जेल रे रहिले जीव आसन। संगीन अपराधिक मामला रे गिरफ राजनेतांक विरोध रे केंद्र सरकार आनिबाकू जाउछंती नुआ बिल। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा रे 3टी बिल उपस्थापन करिवे। एही बिल रे रहिछि प्रावधान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रमंत्री हुंतु बा कौनसी भी राजनेता जदि संगीन अपराधिक मामला रे गिरफ होई जेल जाआंती ताहाले तांकु पद हराइबाकू पड़िबो। जदि नेता 30 दिन अधिक जेल रे रुहंती किंबा सेमानंकु अति कम रे 5 वर्ष जेल दंड विधान हुए ताहाले सेही नेतांकु सेही पदरु बहिष्कार कराजिबो। दिल्लीर पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 मास और तमिलनाडुर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन 2 मास जेल रे रहिथिले भी निज पदरु इस्तीफा देइ नथिले। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत उपरे घोषणा करथिबा 50% शुल्कर प्रभाव रे देशर प्राय 4800 कोटी डॉलर रप्तानी उपरे पड़िबो। 2024 रो वाणिज्य मूल्य हिसाब रे एही आकलन करा जायछि बोली केंद्र वाणिज्य और शिल्प राष्ट्रमंत्री जतिन प्रसाद लोकसभा रे एक लिखित उत्तर रे कहिसंती। अगस्त 6 रे भारत उपरे ट्रंप 25% अतिरिक्त शुल्क लगाइछंती। रूस ठारू भारत तेल किणा जारी रखिथिबारु से एभली घोषणा करिसंती। ताहा पूर्वरु से जो 25% शुल्क घोषणा करथिले ताहा चलित मास 7 तारिख रु कार्यकारी होईछि। वर्तमान जदि ट्रंप अगस्त 6 रे घोषणा करथिबा निष्पत्ति को प्रतिहार न करंती ताहाले अल्प केतक सामग्री को बाद देले अगस्त 27 रु भारतर रप्तानी उपरे अमेरिकार 50% शुल्क लागिबो। केंद्र मंत्री कहिसंती जे देशर जातीय स्वार्थ एवं कृषक, श्रमिक, उद्योगी और रप्तानीकारी आदिक मंगल को सुरक्षित करबा पई सरकार प्रतिबंध करिसंती। ट्रंप शुल्क लागूर प्रभाव को कम करबा पई सरकार समस्त प्रकार आवश्यक पदक्षेप नेउछंती। अन्य पक्षरे अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप चढ़ा शुल्क पदक्षेप को भारत पक्षरे समालोचना करा जायछि। एहाकू अनुचित और अयोग्यक बोली दर्शा जायछि, कारण रूस रु तेल किणुथिबा अन्य देश गुड़िक तालिका रे यूरोपीय संघ, चीन एवं युक्तराष्ट्र अमेरिका रहिछंती। भारत एवं अमेरिका मध्य द्विपाक्षिक वाणिज्य राजीनामा संपर्क में 6ठ पर्याय आलोचना चलित मास 25 तारिख रे दिल्ली रे करबाकू धार्य होइतिला, किंतु ताहा बातिल करा जायछि। नुआ तारीख मध्य धार्य होई नै। ओडिशावासी खुशी खबर। आज 22 कैरेट सुना 10 ग्राम को 91,800 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुना 10 ग्राम को 1,150 टंका अछि। एणिकी आहुरी कमिबो सुना दर बोली आकलन करा जायछि, किंतु पेट्रोल दर सामान्य ह्रास पाइथिबा बेले डीजेल दर 2.14 पैसा वृद्धि पाइछि बोली जणा पड़िछि। ताहेले पेट्रोल लिटर पिछा 110.92 टंका थिला बेले डीजेल लिटर पिछा 94.13 रहिछि। चलंतु जानिबा आजिर परवर्ती खबर।
ନବୀନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ ଦେଖାହେବ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଫେରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ କାରଣରୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନବୀନ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି। ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯିବ। ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ସବୁ ଦଳର ନେତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଶାସକ ଦଳର ବହୁ ନେତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ନବୀନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ନବୀନ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ କ୍ରୁଜ୍ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭିତରକନିକାର ଜଙ୍ଗଲ, ଜୋବ୍ରା, ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ହିଡେନ୍ ବିଚ୍ରେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିଛି। ଏହି 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ହେବ ରିଭର କ୍ରୁଜ୍ ସର୍କିଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୁଜ୍ ଭାରତ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ କରାଯିବ। କ୍ରୁଜ୍ରେ ବୁଲିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ଆଧାରିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ଭିତରକନିକା ଜଙ୍ଗଲ, ଜୋବ୍ରା, ଲଳିତଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ହିଡେନ୍ ବିଚ୍ରେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିଛି। ଏହି 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ହେବ ରିଭର କ୍ରୁଜ୍ ସର୍କିଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୁଜ୍ ଭାରତ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରଖି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର ଜାହାଜ ଏବଂ ଜଳପଥ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୁରୀରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଶତାଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ। ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶତାଧିକ ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟରରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ 63ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ମାଲିକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ଟୁର୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଲାଇସେନ୍ସ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଦି କାଗଜପତ୍ର ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ତଥା ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ପୁରୀକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଟୁର୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନେକ ଟୁର୍ ଅପରେଟରଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କ୍ୟାବିନ୍ ପକାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ପୁରୀ ପୁଲିସର ଆଜି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡିଜାଇ ପିନେକ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ସିଟି ଡିସିପି ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 8 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 20 ଜଣ ଅଫିସର ଓ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସିର ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟରରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିବା ସହ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ ତୋଫାନର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ଗଞ୍ଜାମ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 22, 23, 24, 25, 26 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନଳୀ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରୁ ମୂତ୍ର ବାହାର କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଟ୍ୟୁବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିପାରିବ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଏହି ନଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରେ ପହଞ୍ଚାଯାଏ। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ଡାକ୍ତର ଭାଷାରେ କ୍ୟାଥେଟର କୁହାଯାଏ। କ୍ୟାଥେଟର ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରିବା ସହଜ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳାରେ ଭୁଷୁଡୁଛି ବିଜେଡି କଡ଼। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ରାଜନୀତିର ଏକ ନୂଆ ଚିତ୍ର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ନେଇ ଧର୍ମଶାଳା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତ ରାୟ। 45ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ଦଖଲରେ ଥିବାବେଳେ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ଭାଇ ପ୍ରଭାତ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭାତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିନଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 11 ତାରିଖରେ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର 38 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ସମିତ ସଭ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଯାଜପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଧର୍ମଶାଳା ରାଜନୀତିକୁ ଉଷମ କରିଛି।
प्रभात 2017 मसीह भवानीपुर पंचायत समिति सभ्य और पर कुमारी पंचायत समिति सभ्य भाव निर्वाचित होई अध्यक्ष पद हातेइथिले। प्रथमे 2017 रु 2022 पर 2022 रु वर्तमान पर्यंत ब्लॉक अध्यक्ष दायित्व रे थिले प्रभात बलवंत राय। प्रभात को इस्तफा पर कुहा जाउछि जे विधायक हिमांशु शेखर साहू को गोटे चलन एक प्रकार सफल होइछि। महिला एवं शिशु सुरक्षा को नहीं सरकार बड़ पदक्षेप। प्रति पंचायत रे नियुक्ति हब पारालीगल भलंटियर। कौनसी महिला विरोधी अपराधी हेले पीड़िता को त्वरित न्याय देवाक साहाय्य करिबो पारालीगल भलंटियर। एने महिला और शिशु विभाग सह आईन विभाग बैठक होइछि। गतकाली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक रे एने आलोचना होइछि। बैठक में आईन मंत्री लीगल सर्विस अथॉरिटीज अधिकारी उपस्थित थिले। गाँव में रहुथिबा साधारण परिवार एवं जनजाति परिवार को न्यायिक अधिकार देवाक सरकार गुरुत्व दैछन्ति। एही अधिकार बाबद में साधारण महिला को सचेतन करिवे सरकार। एही काम रे अंगनवाड़ी कर्मी को मध्य शामिल कराजिबो। कौनसी महिला असुविधार सम्मुखीन निर्यातना तथा घरै हिंसार शिकार हेले प्रारंभिक भावे पारालीगल भलंटियर को जणाइबे। अनेकଙ୍କ प्रथम पसंद हेउछि रेल यात्रा। कम खर्च रे दूर स्थान को जिबार सबठारु भल माध्यम हेउछि रेल यात्रा। आ साथी रे निज इच्छा अनुसार जिनिस नेबार भी रहिथिला सुजोग। किंतु एणिकी विमान यात्रीଙ୍କ भली रेल यात्रीଙ୍କୁ खूब शीघ्र अधिक ओजनर बैग पत्र नेले अधिक अर्थ देबाको पड़िबो। रेल यात्रीଙ୍କ ପାଇଁ रहिथिबा बैगेज नियम को शीघ्र कड़ाकड़ी करबाको निष्पत्ति नेइछन्ति रेल मंत्री। विमान यात्रीଙ୍କୁ जेपरि लगेज सीमा बाहर अधिक सामग्री नेले अधिक शुल्क देबाको पड़ुछि, रेल यात्रीଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ सेही भली अधिक शुल्क गणिबाको पड़िबो। अधिक बड़ आकार बैग नेउथिले ओजन जहा हेले भी मध्य सेति पई शुल्क देबाको पड़िबो। रेल स्टेशन रे होइतिबा इलेक्ट्रोनिक्स मेसिन रे यात्री माननकु सेमानक बैग को ओजन करबाको पड़िबो, जाहाकु नै असंतोष झाड़िछन्ति यात्री। ऑनलाइन गेमिंग रे अंकुश लगाइबाकू केंद्र सरकारक योजना। लोकसभा रे आगत हैला ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा रे बिल आगत करिसेंति। ऑनलाइन गेमिंग बिल आईन रे परिणत हैला प्रत्येक ऑनलाइन गेम को परिचालना करिबो केंद्र। गतकाली केंद्र कैबिनेट एही बिल को मंजूरी दैछन्ति। एथिरे ऑनलाइन मनी गेमिंग विज्ञापन खेलिबा पई प्रवर्ताइले जोरिमान सह 3 वर्ष जेल दंडादेश देबाको प्रावधान रहिछि। विगत दिन रे देखिबाको मिलिछि ऑनलाइन गेमिंग रे पड़ी युवपीढ़ी भूल बाटरे जाउछन्ति। एपरिकी ऑनलाइन गेम खेली लक्ष लक्ष टंका हराउथिबा घटना मध्य सामना को आसीछि। एबे एही बिल पास हेले ऑनलाइन गेम कबळरू छोट पिलांकु बंचाई परिबा। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। घर खर्च बढ़िबा एवं संचय होनथिबा मध्यरे अनेक लोक एपरि निवेश विकल्प खोजुछन्ति जहा बहु समय रे भरोसा योग्य रिटर्न देछि। एही परि एक विकल्प अछि किसान विकास पत्र। एही सरकारी योजना पोस्ट ऑफिस माध्यम रे चला जाय थाए। एथिरे निवेश मूल्य हार 115 मास रे अर्थात 9 वर्ष 7 मास रे 2 गुण होई जाय। उदाहरण स्वरूप जदि आपण 8000 निवेश करूछन्ति तेबे मैच्योरिटी रे आपनकु 16000 मिलिबो। किसान विकास पत्र 1988 रे आरंभ करा जायथिला। एथिरे आपनक निवेश वर्ष 10 वर्ष बढ़िबो, कारण शुद्ध प्रतिवर्ष मूलधन रे जोड़ा हुए एवं आसंता वर्ष सेथिरे मध्ये शुद्ध लागि जाय। नुआखाई रे चाषीक अपेक्षा खाता को आसी पारे 2000 टंका। पीएम किसान पर सीएम किसान रे खाता को आसीबो 2000 टंका। तेबे प्रतिवर्ष सरकार नुआखाई रे सीएम किसान टंका 2000 टंका पठाई थांती। आसंता अगस्त 28 तारिख रे नुआखाई पडुथिबारु सेही दिन आसी पारे खाता को सीएम किसान रो 2000 टंका। किंतु एने सरकार किछि विज्ञप्ति घोषणा करि नाहंती। चलंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। पुणी खोलिबाकू जाउछि सुभद्रा पोर्टाल। अप्लाई करिवे हिताधिकारी। तृतीय किस्तीर टंका राखी पूर्णिमा दिन मिलिथिबा बेले किछि महिलांकु सुभद्रा टंका मिलिथिबा बेले आउ किछि महिलांकु ए पर्यंत सुभद्रा टंका मिलिनी। एहाकु नै चिंतारे अछंती लक्ष लक्ष महिला। तेबे चिंता करिवार कौनसी आवश्यक नहीं, कारण पुणी थरे खोलिला सुभद्रा पोर्टाल। जदि आपण माने योग्य हिताधिकारी सुभद्रा टंका पाइबारु वंचित अछंती तेबे आपण सुभद्रा पोर्टाल माध्यम रे अप्लाई करि परिबे एवं सीधा सड़क 20000 टंका पाइ परिबे। रामेश्वर रु कटक रो टांगी 6 लेन विशिष्ट 111 किलोमीटर रास्ता हबो निर्माण। कैपिटल रीजन रिंग रोड पई केंद्र सरकार को मंजूरी मिलबा परे लंबा प्रतिज्ञार अंत घटिछि। कटक भुवनेश्वर रो ट्रैफिक समस्या को दूर करिबो रिंग रोड। केवल एतिक नुहे अर्थनैतिक विकास रे भी सहायक हेबो कैपिटल रीजन रिंग रोड। कैपिटल रीजन रिंग रोड पई केंद्र सरकार मंजूरी मिलबा परे कटक भुवनेश्वर रे भिड़ कमाइबा नै आशा संचार होईछि। कलिकता रु चेन्नई को जाउथिबा भारी जान गाड़ी गुडी को एणिके कटक भुवनेश्वर शहर भितर को न जाई बाईपास रास्ता रे निज गंतव्य स्थल को बाहरी जिबे। एही बाईपास NH 55, NH 57 एवं NH 655 सहित गोटे राज्य राजपथ NH 65 देई आसीबो। मोट 6 लेन विशिष्ट हेबो एही रिंग रोड। सरकारक एही योजनार सफलता परीखिबाकू आमे पहुंचिलु ग्राउंड जीरो रे। झियो थिले मिलिबो 4 लाख टंका। केमिति आसंतु जानिबा।
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ମାସିକ ଆପଣମାନେ 3,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ 18 ବର୍ଷରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ନୀଳଗିରି ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ବାବାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବଢୁଛି 4 ଫୁଟର ପାଣି। ବନ୍ଦ ହେଲା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଦେବଗିରି ପାହାଡ଼ରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ଝରଣାର ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ହୋଇଛି। ଫଳରେ ବାବାଙ୍କ 5ଟି ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 4ରୁ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୀଠରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପାଣି କମିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରାଯିବ ବୋଲି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।